सब्सक्राइब करें हाफिज़ जमाल साउंड चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हासिल। मैं नहीं आखना सुभान अल्लाह आखो या ना आखो तुहाड़ी मुकद्दर है किस्मत है तुहाड़ी, लेकिन मैं शेर अपनी बड़ी खलूस नीयत नाल जितने शेर आखने आपने लिखे हुए पढ़ने। भाई यकूब जीदार साहब का हुक्म आई ते भाई फजल करीम साहब अल्लाह इन्हां दे इल्म अमल विच मजीद तरक्कियां अता फरमाए। वक्त थोड़ा है। 10 मोमिन नबी दे इश्क सिवा ना दे ईमान दा के फायदा। 10 मोमिन नबी दे इश्क सिवा ना दे ईमान दा के फायदा। नहीं अदब हजूर दा लख पढ़िए सुबह शाम कुरान दा के फायदा। नहीं अदब हजूर दा लख पढ़िए सुबह शाम कुरान दा के फायदा। होवे माल ते ज़र पर इश्क ना होवे, होवे माल ते ज़र पर इश्क ना होवे। झूठी आन ते शान दा के फायदा। जेड़ी नात रसूल ते ना बोले बदबख्त ज़बान दा के फायदा। जेड़ी नात रसूल ते ना बोले बदबख्त ज़बान दा के फायदा। मलक सदीक साहब जितने भी बानियान तशरीफ फरमा ने, अल्लाह तुहाडी इस काविश नू अपनी पाक बारगाह दे अंदर मंजूर और मकबूल फरमाए। बहुत खूबसूरत महफिल पाक दा तमाम कीते। एक शेर मैं अक्सर बड़े अरसे तो पढ़ता हूँ, तुहाडे चक के काफी अरसे तो आवन लगा। आज भी मैं उस शेर की फरमाइश हुई है, भाई शेर तुसां जरूर पढ़ना है कि पढ़िए सीरत जदों की नबी पाक दी। इल्म हो जाए कि आका लुटा देते हैं। जिनांदा नवासा इतना सखी है, नाने दी सखावत का क्या मकाम हो। भाई मैं आखिरी बंदे तक तुहाडे चेहरे की जियारत करके पढ़ने कि पढ़िए सीरत जदों की नबी पाक दी। इल्म हो जाए कि आका लुटा देते हैं। वक्त अपने दे विच हर घड़ी दर घड़ी ला इलाह दी मुकम्मल सदा देते हैं। और ताले बकबक दा होवे हा जेड़ा बशर उसनू इखलाक कामिल सिखा देंदे हन। छड़ी दसन सिखावन तिकर बात नहीं, पहले करके अमल खुद विखा देंदे। छड़ी दसन सिखावन तिकर बात नहीं, पहले करके अमल खुद विखा देंदे हन। ताई ता ए दर्श दुनिया नु देवन दे नहीं इंदी कर इनकसारी रवा देंदे हन कि आंदी हजरत हलीमा दा मुख वेख के पाक चादर नु भोंते बिछा देंदे हन। आंदी हजरत हलीमा दा मुख वेख के पाक चादर नु भोंते बिछा देंदे हन। काई जे पुठड़ी करे हा गिला आपदा, काई जे पुठड़ी करे हा गिला आपदा। उसका सामान जाके पहुंचा देंदे हन। बन सवाली अगर कोई बे नूर आवे हा उस नबी ने दी अखी बला देंदे हन। और हजरत हमजा दे चिट्ठे कलेजे नु छड माफ हिंदा दी कर हर खता देंदे हन। पढ़ के दिठा नबूवत दी तारीख नु मेरे आका दे इन आली इखलाक हन। मारे ना जेड़े पत्थर उना लोगां नु मुस्तफा मुस्कुरा के दुआ देंदे। एक बार आखिरी बंदे तक हाथ बुलंद करके आखना सुभान अल्लाह। और जेड़ा सरकार दे बूहे ते जावे बहु कुछ मिलता है, जे बड़ा बंदा ही खुले मथे नाल एक बार ऊंची आवाज नाल आखना सुभान अल्लाह। बारगाहे मुस्तफा में एक बद्दू ने कहा मेरी जिंदगी गुजरी है उलमाए कराम दे अंदर पढ़दे हैं, मेरी उम्र गुजरी उलमाए कराम दे सामने पढ़दे हैं कि बारगाहे मुस्तफा में एक बद्दू ने कहा। बारगाहे मुस्तफा में नफ्सां दी बंदिश वेखनी है, वेखना बेस वाकई नु वधा किस तरह है कि बारगाहे मुस्तफा में एक बद्दू ने कहा कि कुछ अनायत हो हजूर, मैं भूखा हूं बड़ा। सरकार ने कुछ शेर जाओ उस बद्दू को दिए। हाथ लगने की थी बरकत के वो इतने बढ़े। वो बद्दू और उसका सारा अहलो अयाल बिमाह मेहमान के खाता रहा कई साल। एक दिन अचानक वो जाओ वजन करने लगे। वो सोचा इतना अरसा रल
वाकया सरकार को सुनाया तो हिले यूहा के वो लब और आपका यूं फरमाया कि तू वजन न करता, तू वजन न करता, तू वजन न करता, कर पर्दा न उठाता तो तेरी नस्ल का हर फर्द हमेशा खाता, तुम फिर न दोबारा कभी भूख को रोते, तेरे माशर की सुबह तक जाओ खत्म। एक बारी मोहब्बत ना रखना सुभान अल्लाह। जिसने सीखा ही ना हो जहर को अमृत करना, सही मेरे लोग देखना, जिसने सीखा ही ना हो जहर को अमृत करना, जिसने सीखा ही ना हो, बहर की बंदिश देखनी है, जिसने सीखा ही ना हो, जिसने सीखा ही ना हो जहर को अमृत करना, खाक आएगा भला उसको मोहब्बत करना। जिसने सीखा ही ना हो जहर को अमृत करना, खाक आएगा भला उसको मोहब्बत करना। कोई अमीर हो के भी देता नहीं सदका फित्र, मेरी गल को समझना, कोई अमीर हो के भी देता नहीं सदका फित्र। गरीब को गुर्बत में भी आता है सखावत करना, गरीब को गुर्बत में भी आता है सखावत करना। इताअत मुस्तफा की हद है ऐ हैदर करार, तेरा सूरज के पलट आने पे इबादत करना, तेरा सूरज के पलट आने पे इबादत करना। सही शेर समाप्त करना है, मोहब्बत नाल शेर समाप्त करना है कि सर ने कुरान को नेज़े पे सुना, सर ने कुरान को नेज़े पे सुना के बताया ये है, सर ने कुरान को नेज़े पे सुना के बताया ये है। मेरा शेर जाया ना होवे कि सर ने कुरान को नेज़े पे सुना के बताया ये है कि हुसैन को आता है शरीयत की हिफाजत करना, कि हुसैन को आता है शरीयत की हिफाजत करना। वारसान ततहीर की वकार गुलामी है ईमान, ईमान वाले हो तो पांचों से मवद्दत कर, ईमान वाले हो तो पांचों से मवद्दत करना। सही उलमा दी मौजूदगी दे विच इतना ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, मोहब्बत नाल एक बार आखना सुभान अल्लाह। मैंने हिमायती यजीद को कल झंझोड़ कर कहा है, हजूर खसूसी तवज्जो चाहता तुम्हारी दुआ वास्ते है, शेर को दो चार शेर आखने लगा वरना सही मोहब्बत ना लेकर आखना सुभान अल्लाह। बन के हैदर दे पुत्रां दा नौकर सदा जिस भी आना जहां ते वली आमना, बन के हैदर दे पुत्रां दा नौकर सदा जिस भी आना जहां ते वली आमना, ताई ता तेरा नु काबे दा ए विरदहा आमना जग ते शेरे जली आमना। 36 सालां दी कीती इबादत बजा इन्हांदी शान च कलंदर नु रब आख्या कि बू अली पूछा सुन मेरी कायनात विच ना नबी आमना है ना अली आमना, कि ना नबी आमना है ना अली आमना है। सही तवज्जो फरमाना कि मैंने हिमायती यजीद को कल झंझोड़ कर कहा है, मैंने हिमायती यजीद को कल झंझोड़ कर कहा है कि तारीख गूंगी तो नहीं कि हकायक न बता दे, कि तारीख गूंगी तो नहीं कि हकायक न बता दे। यजीदी फौज से भागते मैं दिखाता हूँ हजारों, तू हुसैन के लश्कर से निकलता मुझे एक दिखा। वक्त थोड़ा है नहीं तो मैं कई घंटे जेड़े मौजूद है तो एक शेर हजूर थोड़े खसूसन तवज्जो दे तलबगार के गल हक दी करण वकार हक के। सही अगर शेर ऐसा होवे तो आखिरी बंदे तक एक बंदा भी ऐसा ना होवे मैं जेड़ा बोले नहीं कि गल हक दी करण वकार हक के। मलक सदीक साहब गल हक दी करण वकार हक के, गल हक दी भाई मेरे नु देखने कि गल हक दी करण वकार हक के। भावे सुन के कोई गल रंजोसी हो नबी
نور گیا صدیق دا ایک ایک کنجو سی گل حق دی کرن وگا رکھ کے پاویں سن کے کوئی گل رنجو سی ہو نبی نو چاہ کے نور گیا صدیق دا ایک ایک کنجو سی میرے نبی دی جس دروازے تھے آج جس دے دروازے تے میرا پیر سیال آوے جس دے دروازے تے میرا گولڈے دا بادشاہ آوے دمی لوگ اس نو ویکھن اندر بھئی یہ بندہ ایڈا بندہ ہے جس نے کول ایک اتنی عظیم ہستیاں چل کے آئیاں گل حق دی کرن وگا رکھ کے باویں سن کے کوئی گل رنجو سی ہو نبی نو چاہ کے نور گیا صدیق دا ایک ایک کنجو سی میرے نبی دی جس دروازے تھے قاری یاسین صاحب میرے ویکھنے کہ میرے نبی دی جس دروازے تے رئی روز تے لئی آپ بنجو سی گھر کی ہو جیا ہو سی جس گھر وچ ڈکی پاک رسول دی جانتی گھر کی ہو جیا ہو سی جس گھر وچ ڈکی پاک رسول دی جانجو سی صحیح محبت نہ رکھنا سبحان اللہ اے جگ کے نہیں بولنا ہاتھ بلند کر کے رکھنا سبحان اللہ سچے دین مباحت صدیق ضرورت مدثر بھائی میرے ویکھنے کہ سچے دین مباحت صدیق ضرورت از حد فاروق دی پئی ہے سچے دین مباحت صدیق ضرورت از حد فاروق دی پئی ہے سکا نامی فقط وقار جیتا ابلیس دی تھاؤڑ تے گئی ہے سکا نامی فقط وقار جیتا ابلیس دی تھاؤڑ تے گئی ہے اس سے عمر دی طرز خلافت بھی اس سے عمر دی طرز خلافت بھی نبی پاک دے دور تے جئی ہے جیتی خبر عملے دی ساریا نو 3600 میل تے ڈئی ایک باری اونچی آواز نہ رکھنا سبحان اللہ میں زیادہ وقت نہیں لینا آخری دو شعر تے میں علماء کو صرف دعا لینے واسطے بنا کیا بات ہے جیو بڑی محبت ہے سر کہ رب نے عرش سے یوں ہی اتارا نہیں عباس بھائی میں آخری بندے تک میں ویکھ رہے ہیں میں تسا کس طرح سماعت کرنے صحیح شعر سماعت کرنے جگنو بھائی میرے لئے ویکھ رہے ہیں ایک ایک لفظ ویکھنے میں گرا اگلی کی میرائی میں 7,000 جوڑے کئی سال سے تحقیق صحیح توجہ نال شعر سماعت کرنے کہ رب نے عرش سے یوں ہی اتارا نہیں عباس رب نے عرش سے یوں ہی میں دسنا ہے بیسی بھی انہا عظیم ہستیاں نال اتنی محبت رکھنے ہیں اتنی مودت رکھنے ہیں صحیح محبت نال بولنے کہ رب نے عرش سے یوں ہی میں گھر جاندیا تک دعا دیندہ جاواں جی اگر ایڈا شعر اگلا ہوئے تو تسا بولنا ضرور ہے آخری بندے تک کہ رب نے عرش سے یوں ہی رب نے عرش سے یوں ہی اتارا نہیں عباس رب نے عرش سے یوں ہی اتارا نہیں عباس تا حشر کسی بے غیرت سے ہارا نہیں عباس رب نے عرش سے یوں ہی گرا دیکھنی ہے صحیح رب نے عرش سے یوں ہی اتارا نہیں عباس ملک صدیق صاحب توجہ فرمانا رب نے عرش سے یوں ہی میرے دل دی دھڑکنا دی کامل صدا آواز صحیح ہے چیزاں سنن دی جرات پیدا کرنی ہے ایک بار ہاتھ بلند کر کے کہنا سبحان اللہ ہاں کہ میرے دل دی دھڑکنا دی کامل صدا آواز میری صبح دی پہلی دعا تے حرف دعا آواز کیا دیکھنی ہے میری صبح دی پہلی دعا تے حرف دعا آواز میں اس علی دے بیٹے صحیح دیکھنا ہے محبت نال ایک باری آکھنا سبحان اللہ میں شعر نہیں بھولنا میں صرف تہاڈی محبت چیک کیتی ہے میں کس طرح تساں سماعت کردے ہو میری صبح دی پہلی دعا تے حرف دعا عباس گر یوسف دے لکھ بھی ہوندے تو اس لکھ بھرا تو کسرا گر یوسف دے لکھ بھی ہوندے تو اس لکھ بھرا تو کسرا حسین ابن علی دا ہکو کلا بھرا نعرہ
मेरे चेहरे ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤਰ ਬੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਹਰ ਦੌਰ ਸੱਚਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਛੁੜੇਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ। रब ने अर्श से यूं ही उतारा नहीं अब्बास, रब ने अर्श से यूं ही उतारा नहीं अब्बास, ताहशर किसी पे गैरत से हारा नहीं अब्बास। ये नहीं कि करबला में आया नहीं अब्बास, ये नहीं कि करबला में आया नहीं अब्बास, मगर कोई भी जंग का जौहर दिखाया नहीं अब्बास, मगर कोई भी जंग का जौहर दिखाया नहीं अब्बास। मैं इनको वफा का लिखूं या गैरत का बादशाह, मैं इनको वफा का लिखूं, मैं इनको वफा का लिखूं या गैरत का बादशाह। अपने घर भी बिन इजाजत कभी आया नहीं, मैं इनको वफा का लिखूं या गैरत का बादशाह। अपने घर भी बिन इजाजत कभी आया नहीं अब्बास। उसको मैं कपड़ा लिखूं या पगड़ी हुसैन की, उसको मैं कपड़ा लिखूं या पगड़ी हुसैन की। सही तवज्जो फरमाना, हजूर तो हथ दुआ देने वास्ते तुसी बड़े अदा वाले मवद्दत वाले बंदे हो। सही तवज्जो करना कि उसको मैं कपड़ा लिखूं, उसको मैं कपड़ा लिखूं, उसको मैं कपड़ा लिखूं या पगड़ी हुसैन की, जो झंडा करबला में गिराया नहीं, जो झंडा करबला में गिराया नहीं अब्बास। कोई कुत्ता अगर न खाए तो उसकी अपनी वकार किस्मत, कोई